3 na. Kaya midaog sa game 1 ang team Dumanog, midaog sa game 2 ang team Mandawi City. Okay na, decision game 3 na ni. Ang makadaog ni maunay mo advance ngadto sa final round ha. Mao mo kontra sa team Cebu City kay pasok na ang team Cebu City sa final round sa atong one league dire sa Barangay San Roque, Hinatilan na Cebu. Jason kuha pa. Gidakdakan John Lip. Wait, no na. Side out mga kaibigan, side out. Okay na ato ang one league dire, sponsor niya ni Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, SB members John Walter, Iti Joel Gurnes, Abigail Miller, Rodrigo Gosarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocura, Watoy Tuka, Wilmar Pirarin, og under ni sa Jongjong Makalinaw Promotion organized by Mr. Explosive Jobert Barcilas. Servisyo Nonel. Ono na ang team Dumanog sa atong game 3. Milayat si Nonel. Gilapasas Jubel. Ang mudaw ganiya, ang champion na ning atong one league dire ha sa Hinatilan. Mo'y makadawat sa 12K nga premyo. O ang second placer mo'y makadawat sa 10K, third placer 8K, fourth placer ang 5K. 2-0 na, 3-0 na in favor of Team Dumanog. Here comes Nunel. Net back. Side out. Mandawi's ball. Servisyo Jason para Ono. Nunel Lobo agipabutang Jason. Allah kreha. Out si Janlip. Ono na, Ono Tris. Servisyo Jason para dos. Nunel. Gila. Mamma mia. Grabe, dinokdok, dinakdak, dinikdik ni Jubel Ducante. 2-3. Servisyo Jason para Iguales. Nunel to Jason, overhead, kuha pa. Jason again. Tuara. Gibunal ni Janlip, sumabit. Iguales 3 na, Iguales 3. Buwaga to. Iguales 3 ha. Kini para 4. Servisyo Jason. Nonel. Sagang ni Rigi. Tuara. Lagay Rigi. Overhead. Kuha pa ni Bibione. Grabe Jumil Ducante. No AC shots mga kaibigan. Grabe. Buto-buto na mga bola. Busagkak na. Ginuog ni Janlip. Nakabaw si Janlip. Gimasusan ni Janlip. Tinibag ni Janlip ang depensa sa team Mandawi City. Sabi ni Janlip, matigas kayo ha. Iguales 3. Servisyo bata may laban para 4. Jason. Bibiorle. Jason na naman. Tuara. Rigi. Overhead. Nice defense. Coming from Jason. Tuara. Agay. Tuara. To na Minoy. Grabe ang kuhan eh. Sus. Limpiyuha pag-tok mo ni Jubel Ducante eh. Iguales 3. Iguales 3. Servisyo Jubel. Final! Butas na naman. Ano? Grabe Jubel Ducante eh. Grabe. Galit na galit si Jubel Ducante. Tuara. 4-3 na. Pasok na naman. 5-3. 2 puntos na ang kalamangan sa team Mandawi City sa ating decision game 3 ha. Dapat boss. Servisyo Jubel Ducante. Para size na ni, para change court. Janlip. Sara Kabala gigamit Janlip. Side out.
5-3 sa 5-3. Kini para 4 sa Team Dumanog. Jason. Baby Orle. To Jason. La, nanuknok na Jason, oh. No. La. Okay, pikto sa kalit. Wah, kabot. Buwan, 4-5. 4-5 na, 4-5. Servisyo Janlip. Jason. Janlip to Reggie. La, Baby Orle. Okay! Ah, pabuto na, oh. Pabuto na, basuka si Jubil Ducante, oh. Ala, tara. Wana, goodbye Philippines na, eh. Lubog ng dipinsa. Tuara Nunil. La, kaniha. La, grabe, binagrakay na sakto. Agay, Janlip. Sound pa, Jubil. Baby Orle. Inside kayo. Nice yappy delivery. Cortes yung Baby Orle, ang bata may laban. Ano? Igual 5 na, igual 5. Igual 5 na, wana. May gokod ang Team Dumanog. Wana. Intense ball game na ni. Service sa Janlip. Reggie. Jason and Reggie attack. Double barrel attack. Tora. Jason. Birhido. Na. Out ball. 5-6. Milabaw ang Team Dumanog. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon, mapalit ninyo ha sa Maricel Anthony Store diha sa Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar. O ang Arnoco, no? Disco Mobile. Basta Disco, Arnoco. DJ's favorite Disco Mobile. O ang Infos Kids Artwear, mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Where the story, share the art. Infos Kids. Out ball ang serbisyo. Bola sa Team Mandawi. Singko sa isa. Isang puntos lang ang kalamangan sa Team Dumanog. Nunil again. La. Win. Tamang-tama lang ang tira ni Reggie Caban para pumasok. Igualize. Kini para City, para Labaw sa Team Mandawi. Janlip. Tuara, milupad na naman ang Agila sa Tawason. Grabe, Jubil, pamumba, binumba na naman sa iri. City size na. City size. Servisyo Reggie. Tora. Jason, overhead. Answered by Baby Orle. Net bag. Side out. City size ha. Usara ka puntos ang Labaw sa Team Mandawi. Servisyo ning Nunil. Kini para Iguales. La. Janlip tugpod. Ay, hawan pas kang manang. Walang katao-tao. Grabe Janlip. Iguales City na. Ang makadaugan niya, mo advance na sa finals, mo kontra sa Team Cebu City. La, Nunil, Wilayat, overhead. Kuha pa ang Jubil. Jason, para. Baby Orle, may pusing, may pabuto. Kaya, Iporiton, sabi sa Team Dumanog. Agay, Tora. La, Jubil. Ay, wala din naman ang ampo. Makahilo ang tinang Nunil. Grabe, na-outsmart ang dipinsa sa Team Mandawi. Nino nila makna. Otso City, kini para Iguales na. Ay, Baby Orle. Jason, dinukdukay na ni sakto. Lakin sa kay makauna ni finish line. Agay, Nunil. Ano, Nunil? Side out. City 8, City 8. Isang punto sa kalamangan in favor of Team Dumanog. Servisyo Jason. Para Iguales ni. Tuan na naman. Binutasan na naman ni Jubil Ducante. Grabe. Iguales 8.
Iguales 8 na. Kini para 9. Orle. Jason. Nonel. Overhead. Agay! Kuha pa. Idakdakan ang Janlip. Magsilbi. Agay! May para planos Nonel. Gusto mo ulit tumanog. Noy Biotso. May overtake na sad. Baos-baos na overtake mga kaibigan. Noy Biotso ha. Noy Biotso. Noy Biotso na. Noy Biotso. Kini para Jis, Servisyo Jason. The pride of Buloon. Baby Orle. Kuha. Jason. Baby Orle again. Grabe ha. Balik le! Na. Jobel! Jobel! Ge! Bomb after bomb thrown by Jubel Ducante. Yun o. Pumasok ang pangalawang tira. Grabe Jubel. G8 na. 2 puntos sa kalamangan sa team Dawandawi. Servisyo Jason. Ay! Maruha yung naong ni Jason eh. 11. Ninakawan ang team Dumanhog. Servisyo Jason mga kaibigan. Para daog na. Para soda sa final sa ang team Mandawi. Tara. Baby Orle. Kana! Punita na ninyo! Punita na ninyo! Grabe. Baby Orle. Grabe. Bausad Baby Orle. Okay ni para 9. 8-11 ato score. Servisyo Baby Orle. Baby Orle. Tara. Grabe Baby Orle. Out ball. Out ball. Wen, Toy Bion sina. Lakol bahina mang dua ha. Goal bahinam. Servisyo Orle. Lah. Janlip. Jason. Sao din Nonel. Tuaram. May arangkada na sa Jubilo. Grabe. Jason, namatog mayo. Panahon na li. Agay! Out ball. Gilabay gawas si Bibi Orle. Gigil si Bibi Orle kaibigan. 9-11. Nang gigil, sobra sa gigil si Bibi Orle. Itinapon sa labas. Out ball, wana. Daog na ang team Mandawi. Sila yung muaway sa championship round. Mga awas tira ni ulit. Ang mudua sa final sa ang team Mandawi versus sa team Cebu City.